Adiciați a tuttes e a tutti, 3 meses de festividades, un centro melo masca, musico tradicional, danzo, fecos, gudil e encaro las bandas. La ores compres sendin laude e mai precisament al Carnaval de Limoux. Aquí al cor de la Plaza de la Repubblica, un total turn plus las arcades, io ho il défilé del Carnaval de Limoux. E per poter ne sapere un po' mai su quel carnaval, abbiamo l'astre da Céline che nous va expliquer un po' tutta quella organizzazione e che fin final a quel Carnaval de Limoux. Adieu Céline. Adieu. Le Carnaval de Limoux è un festo grande, fa parte del folklore et de la tradition. Aquel carnaval existe d'un pays 4 segles, mais semble pla que ses originos sont remontant al temps dels moliniers, perquè hi havia força molins a farina a l'entorn de la Bilon, et donc les moliniers, per insigne de leur récolte, de la prosperitat, feien un desfilat dins la Bilon, et après, parce que pas boum sur les gens, de farina, de pesos d'or. És un moment per se retroubar, se recampar, passer un bon moment agradabil, festiu. Vous êtes d'où? De Montpellier. Des Fouilles. De Lavore. Saint-Sulpice-sur-Tarn. Pamiers. De Limoux. De Narbonne. De la Belanette. Ieri abbiamo partecipato alla sortita di tutte le truppe, 31 al total spasseré, e io cado di mangiare 3 sortite per giorno. E dunque ero sperando la sortita di un giorno, un tema mai burlesco, con delle maschere che sono caricaturate, che vanno parlare di politica, di attualità, e crisi causissi un po' di musica. Andiamo a vedere se ha cominciato. Cada bando ha un café come QG. Oh, ben fort plat. Eh ben écoute, che bella idea. Vivere donc une trace del Carnaval de Limoux e hai visto alla vez del mondo che avevano un masque e che venivano che mi parlavo come qua all'Aurelio come dicendo de causa e che partissero come qua. Es la China. Los carnavaliers sous los gudils van amb los badaires, las personas que venen per veure aquel desfilat. Donc sont aquí per jugar aquí con anant dire. És un escambi. Et donc los que sont mas desguisats van ensajar de se faire de vigna, anant veure. És un joc entre lo badaire e lo carnavalier o lo gudil per. Alors la tauca és de se fa pagar un cop a beure, mas també d'atrapar calés darrere la masqueta. Et donc aquí se fa, la Chine se fa, c'est possible en occitan ou pas en occitan, en français. Io sulle sculture attitrat d'aquell bando de farceurs, fazendo de bustes e de statues, de mascos, de statues, de tots aquells bandos de folks. Sabets, així a Limoux, amb totes les figures que hi ha, manco pas d'inspiració. Avete pas un tema impausat? No, essencialment, les bandos del Carnaval de Limoux me fan també de caricaturos políticos que són liados en el tema de matís a les bandos del Carnaval de Limoux, també. Els
Giulietta che è picciù, è sul picciù dell'Imu, un gran cascador. Ma vuoi dire che sui nomi, che se non mi fai un seno a queste suore la fenno? Fate anche regolare tutto il giornato. De cunardiso, de cunardiso. A ce soir, mon chéri. A queste suore, ma pure. De quino bandos fa partito tu? De Reminil, Gaito. Affogato. Les poupinettes. Adi ou de quino bandos fazes partit? Oui, No carnaval. noir, blanc, espagnol. Gracias. On doit être 15 parce qu'il y a obligatoirement 5 étapes. 5 cafés Un las obligatoires. bandos s'arrêtam. Es obligatoire Es obligatorio. Sí. E perché s'arrêtam aqueles bandos? para beber un cop A moderação. en moderación. Io sono le chef della musica. La musica ufficielle s'appelle la banda Dede parce que ici tout le monde m'appelle Dede. E gioca la musica traditionnelle de Limus, la Ifecos s'appelle. Et j'ai une musique écrite par les anciens musiciens. Et notre rôle est de perpétuer la tradition. Io fais carnaval de tout petit. Venons avec mon grand-père faire carnaval per danser. Et à la musique officielle, ça fait 20 ans que je suis ici. Que representa aquela participação per vos? C'est difficile d'expliquer. La ben dit les 5, le carnaval. E podem ver aqui donc la dança tradicional que faziam os mineiros aqui de dança am lupe e am lasmo al meteiscop. Como podes ver, e am aqui. Vos daí se ver que lo fan melhor que eu. E aqui que são os sacs de farina. Cadeau dissabte et cadeau dimanche, des cadeaux dimangiado. Per la sortie dos de 4 medio 5 euro et des lucer, lus carnavaliers, c'est campo de confetis sur les gens. Et acco, c'est suno musta. Avem trobat la vertadière au Reino de Neu. Exact. Sou equipado per poder festejar como se cala o carnaval de Limu, aí o masque, aí la caravana. Como podes ver, l'ambiance aqui é festiva, avem l'impression que tout le monde se conhece. Eu posso dizer que se prende o cap, tout le monde é aqui per festejar e per poder profitejar daquele espetáculo formidável. E solo per eu de vos dire, al cop que ve, per un autre événement e d'anar continuar la festa. Amb les bandes. Allez! Adi! À ce soir à la maison. Adi, rock télé!